अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट दियामर के शहर चिलास हेड क्वार्टर में मौजूद है। यहाँ सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स यहाँ पर इनकाद किया गया है। तकरीबन यहाँ पर उलमा यूथ कौंसल, उसके बाद उलमा स्प्रिंग कौंसल, पाक आर्मी की जानिब से भी यहाँ पर कैंप का इनकाद किया होगा। और यहाँ के जो मुकामी चिलास के लोग उन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ कर इस कैंप पर जो उलमा कराम बैठे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो फ़ंड रेजिंग का जो उन्होंने अमल जिस तरह उन्होंने किया हुआ है कैसे किया और उनको क्या क्या मुश्किलात है, लोगों का यहाँ क्या रिस्पॉन्स के साथ रहा। जी मौलाना साहब का क्या नाम है? महमूद हसन मेरा नाम। तो आपने ये जिस तरह इंसानियत की खिदमत की खातिर दियामर उलमा यूथ ने एक इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर कैंप आपने रखा, तो लोगों का यहाँ पर आपके साथ गैदरिंग, लोगों का आपके साथ जो इमदाद करने का जो रवैया वो कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। हमने तो सिर्फ़ अपना टाइम दे दिया है, बाकी अल्लाह के फजल करम से चिलास के गयूर मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों तक, सब ने हमारे साथ ताउन कर लिया अपने ताकत के मुताबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने उस रिलीफ़ को लेकर आज तांगीर की तरफ चले गए हैं और वहाँ तकसीम भी कर लिया है। और इंशाल्लाह दूसरी खेप की हम तैयारी कर रहे हैं और वो उसके मुशावरत के बाद वो आएंगे, उसके बाद उसकी भी हम तैयारी करते हैं और किस जगह लेके जाएंगे वो। जो ये कैंप है यहाँ कितने दिन ये इस कैंप का यहाँ पर हुआ है, जो आपने यहाँ पर ये कैंप लगाया? ये हमारा आज तीसरा दिन है। 3 दिन हमारे मुकम्मल हो गए हैं और कल चौथा दिन है। तो ये हम मुशावरत कर लेते हैं, हमारे वो साथी गए हैं वो भी आ जाएंगे, उसके बाद हमारे शोरा बैठ जाएगी और हम मुशावरत कर लेते हैं कि कितने दिन हम मज़ीद बैठेंगे और क्या कुछ हम दो मज़ीद क्या हम मशवरत करते हैं। मौलाना साहब आप हमें ये भी बता दीजिए कि आपने जो जिस तरह फ़ंड यहाँ पर जमा किया, जिस तरह आपने चंदा जमा किया, आपने वो सेंटर चिलास से किया या नहीं? आपकी टीमें मुख्तलिफ़ नालों के अंदर भी गई हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लोगों से कलेक्शन किया या वहाँ से भी कोई इमदाद लेके आए? हम दियामर यूथ उलमा, हमारे साथी और भी उलमा कौंसल भी यहाँ साथ वो भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम उलमा कौंसल भी कर रहे हैं। तो शायद उनके बारे में हमें तो पूरी तफसील पता नहीं है, वो नालों से उन्होंने किया नहीं किया है, लेकिन दियामर यूथ उलमा ने नालों से नहीं किया, यहाँ बैठे हुए और यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया है और इससे बढ़कर हमने आगे कहीं नालों की तरफ हम नहीं। आज दियामर जो यूथ उलमा है यहाँ से आपने कितनी सामान तांगीर भेजी? हमने एक मस्जिद भेज दिया है और उसमें क्या क्या अशिया शामिल? उस मस्जिद के अंदर हमने मुख्तस कर लिया था 30 घराने जिनके बारे में हमें इतला मिली थी कि ये ऐसे लोग घराने हैं जिनके पूरे घर साजो सामान के साथ ख़त्म हो गया, सवाए तन के कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमारे टीम ने एक चावल का तोड़ा और इसी तरीके से कुछ चीनी, चाय, दाल वगैरह इसी तरीके से जो ज़रूरी अशिया होते हैं और उसको हमने पैकिंग कर करके 30 अफराद का हमने यहाँ से रवाना कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत वहाँ पहुँचा दिया अमानत के साथ। हम इस वक्त दियामर उलमा कौंसल की कैंप में मौजूद हैं। यहाँ से ये हमें सुबह से तकरीबन काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे थे। यहाँ जितने इनका जो सामान वगैरह था वो यहाँ से सुबह उन्होंने तांगीर की जानिब रवाना किया और मज़ीद वो सैलाब ज़दगान के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए इस वक्त यहाँ पर उनके कैंप में जो रज़ाकार मौजूद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर जो इस सैलाब ज़दगान के लिए किस तरह से मुश्किलात उठाए और कितना फ़ंड रेजिंग किया। नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है नजीबुल्लाह। मौलाना साहब ज़रा उठे। हाँ जी मौलाना साहब आप बताएं आपका ये कैंप यहाँ कब से लगा है? ये हमारा तीसरा दिन है। तीसरा दिन। आज आपका बहुत से यहाँ से जो मस्जिद तकरीबन मेरे ख़ास 2-3-4 नज़र आ रहे थे, यहाँ सामने तांगीर की तरफ रवाना किया और मज़ीद भी इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आपका कैंप जारी है। तो आपने आगे तांगीर कितने मस्जिद आपने यहाँ से भेजी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चिलास से उलमाए दियामर की ज़ेर निगरानी 5 मस्जिद रवाना कर दिए गए हैं। 2 मस्जिद दियामर उलमा कौंसल की तरफ से और 2 मस्जिद सुप्रीम उलमा कौंसल शाहीन कोट की तरफ से और 1 मस्जिद ऑर्डर दियामर यूथ उलमा कौंसल और मुत्तहिदा दीनी महाज के ज़ेर इंतज़ाम 5 मस्जिद हमने इंशाअल्लाह रवाना कर दिए हैं और उसमें अशय खुर्दनोश के मुख्तलिफ़ पैकेट्स वग़ैरह बना दिए गए हैं और मलबूसात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने भेजा है। गर्म मलबूसात, कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, बूट, बर्तन, तरपाल, प्लास्टिक वग़ैरह और साथ साथ इंशाअल्लाह लाखों रुपए नक़दी के सूरत में भी उलमाए किराम साथ लेके गए हैं। वहाँ पर जो असली मुतासरीन और सैलाब ज़दगान हैं
ان کے لیے انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ چلاس کے سخی اور ہمدردی رکھنے والے انسانوں کا جو امانت اور جو دیانت ہے اور جو تعاون ہے، جو مال دیا گیا ہے، انشاءاللہ اصلی متاثرین تک علماء کرام اپنی ذمہ داری کے ساتھ پہنچائیں گے۔ جی مولانا صاحب، آپ کی جو ٹیموں نے یہ فنڈ ریزنگ کی، یہ مختلف نالوں کے اندر بھی آپ کی ٹیمیں تشکیل دی گئی یا نہیں؟ آپ نے یہ جو سینٹر چلاس سے جمع کی؟ یہ سارا کچھ الحمدللہ سینٹر چلاس ہی سے ہوا ہے۔ شاہین کوٹ، زکریا مسجد اور کیکچ اور ساتھ ساتھ فاروق آباد اور ہرپنڈاس اور چلاس سٹی، یہ بازار ایریا سے بھی ہم نے یہ سارا فنڈ ریزنگ کیا ہے۔ مولانا صاحب، یہ ایک زبردست آپ نے علماء یوتھ کونسل اور سپرنگ کونسل سب نے ایک زبردست روایت آپ نے رکھا کہ اس طرح کی قدرتی آفات سب نے مل کے اس کی سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ ایک دو فرد کی بس کی بات میں کہ قدرتی آفات کے سامنے کریں، تو یہ ایک زبردست آپ نے روایت رکھے۔ آپ کا جو یہ روایت ہے آئندہ بھی ایسے برقرار رہے گا؟ جب بھی انشاءاللہ مشکل آئے گی، ہماری قوم، ہماری عوام جب بھی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے گا یا اسی طرح اجتماعی کوئی آفت اگر آ جاتی ہے تو الحمدللہ بلا سیاست اور بلا تفریق غیرے اور بلا امتیاز رنگ و نسل علاقہ علماء دیامر بھرپور حصہ لے گی اور فرنٹ لائن پر دستے صف اول میں انشاءاللہ کھڑی ہو کر علماء کرام اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور اپنے غمزدہ جو متاثرین ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ دست و بازو بنیں گے۔ مولانا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو ڈسٹرکٹ دیامر کے ہمارے مائیں بہنیں انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ امداد کی ہے۔ تقریباً سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال سپرنگ علماء یوتھ کونسل کی طرف سے کچھ زیورات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ تو آپ کو بھی اس طرح کی کچھ سامان یا کچھ اس طرح کی مائیں بہنوں نے بھی سپورٹ کیا ہے؟ مردوں کی طرح خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، زیورات کی شکل میں، نقدی کی شکل میں، ملبوسات کے شکل میں الحمدللہ بہترین تعاون کیا ہے، اور اس کار خیر میں مردوں سے بڑھ کر خواتین نے اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ جی سامعین، اس وقت یہاں جو چلاس کے لوگ ہیں ان کی جو جوش و خروش آپ ملاحظہ شاید آپ نے کی ہوگی، اور یہاں کی جو لوگ ہیں انہوں نے اس سیلاب زدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر یہاں سے لی۔ ہمارے مائیں بہنیں، بوڑھے، مرد، جوان، یہاں جس کے پاس جو گنجائش بنتا تھا وہ انہوں نے یہاں لا کے مختلف کیمپس میں، یہاں پر علماء یوتھ کونسل کے تقریباً کیمپس ہیں، آرمی کے کیمپس ہیں، اس کی بات دیامر یوتھ موومنٹ ہے جن کا کیمپ نہیں ہے، وہ پائیدل چل کے یہاں پر مختلف ایریاز سے وہ نقدی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں۔ تو یہی اس طرح کے اقدامات ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک انسان کی جان بچا تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ حقیقت ان کا جو کام ہے علماء دیامر علماء یوتھ کا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک دیامر کے اندر ایک نیا روایت رکھا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے آئندہ بھی اللہ ہمیں اس طرح کی قدرتی آفات سے بچائیں۔ اگر آپ بھی جائیں تو انشاءاللہ پوری قوم مل کر اس طرح کے آفات کی سامنا کرے گی، اور انشاءاللہ کل ہم تانگیر میں بھی جائیں گے، یہاں پر جو جتنے حقیقی متاثرین ہیں کہ ان کو کس طرح کی مشکلات ہیں، ان کو جو سامان پہنچائے گئے ہیں وہ کس طریقے سے پہنچائے گئے ہیں، وہ حقیقی جو متاثرین کو ان کو ملی یا نہیں، پھر جو سفارشی ہمارا کلچر ہے اس کے مطابق وہاں تقسیم ہوئی۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو میں ہم کل جا کے تانگیر میں اپڈیٹ آپ کو ضرور کریں گے۔